नाइंसाफी और झूठ और लालच के खिलाफ ईमानदारी और सच्चाई और दर्दमंदी के लिए आवाज उठाने से कभी न घबराए। अगर पूरी दुनिया के लोग ऐसा करें तो ये जमीन बदल देगा। हमें आज़ाद होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम आज़ादी का दावा करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम इस पर अमल करते हैं। अच्छे लिखारी को कोई चीज तबाह नहीं कर सकती। सिर्फ एक चीज जो अच्छे मुसन्निफ को बदल सकती है वो मौत है। अच्छे लोगों के पास कामयाबी या अमीर होने से परेशान होने का वक्त नहीं होता। अगर मुसन्निफ तकनीक में दिलचस्पी रखता है तो उसे सर्जरी आइंट बजाने का काम करने दें। तहरीर को मुकम्मल करने का कोई मैकेनिकी तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। नौजवान मुसन्निफ एक नजरिया की पैरवी करने के लिए एक अहमक हो जाएगा। अपनी गलतियों से अपने आप को सिखाएं। लोग गलती से ही सीखते हैं। अच्छे फनकार का ख्याल है कि कोई भी इतना अच्छा नहीं कि उसे मशवरा दे सके। इसके पास आला ज़र्फ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बूढ़े मुसन्निफ की कितनी ही तारीफ करता है, वो उसे हराना चाहता है। बुरी बहस की जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ बहस की सिर्फ दूसरों से बेहतर होती है। लेकिन आदमी को शराब पीकर बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वो 50 साल का ना हो। फिर वो बेवकूफ है अगर वो ऐसा नहीं करता। जब तक कि आपको अपने आप पर कभी शर्म नहीं आती, आप ईमानदार नहीं है। दर्द के तजुर्बे और कुछ भी नहीं के दरमियान इंतखाब को देखते हुए मैं दर्द का इंतखाब करूंगा। आप पैदा होते हैं और आप उसकी कोशिश करते हैं और आप नहीं जानते क्यों, सिर्फ आप कोशिश करते रहते हैं और आप एक ही वक्त में बहुत से दूसरे लोगों के साथ पैदा होते हैं। सब उनके साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे कोशिश करना, मुंतकिल करना। आपके बाजू और टांगें तारों के साथ हैं। सिर्फ एक ही डोर बाकी तमाम बाजुओं और टांगों से जड़ी हुई है और बाकी सब कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं जानते क्यों, तो सिवाय इसके कि डोर सब एक दूसरे के रास्ते में है। आदमी अपनी बदकिस्मतियों का मजमुआ है। एक दिन आपको लगता है कि बदकिस्मती थक जाएगी, लेकिन फिर वक्त आपकी बदकिस्मती है। बंदूक से इसकी तरफ भागने वाले साथी की तरह उसके पास फिक्र करने का वक्त नहीं है कि वो जो कर रहा है इसके लिए लफ्ज़ जुर्रत है या बुज़दिली। कोई भी ईसाइयत के बगैर नहीं है। अगर हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस लफ्ज़ से हमारा क्या मतलब है, ये हर फर्द का इनफरादी ज़ाब्ता अखलाक है जिसके ज़रिए वो अपने आप को अपनी फितरत से बेहतर इंसान बनाता है अगर वो अपनी फितरत की पैरवी करे। इसकी अलामत कुछ भी हो, करासा हिलाल कुछ भी, वो अलामत इंसान को नस्ल इंसानी के अंदर उसके फर्ज की याद दहानी है। माजी कभी मुर्दा नहीं होता है। ये माजी भी नहीं है। शराब डालना किताबों को जलाने के मुतरादिफ है। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो हैं जिनको मैं जवान था जब मैं जानता था और पसंद करता था, और मैं उनकी तरफ लूटता हूँ जैसा कि आप पुराने दोस्तों को करते हैं।
جب گھڑی رکتی ہے تبھی وقت زندگی میں آتا ہے۔ ڈرو، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن گھبرائیں نہیں۔ فنکار کو صرف وہی ماحول درکار ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو، جو بھی سکون ہو، جو بھی تنہائی ہو، اور جو بھی خوشی وہ بہت زیادہ قیمت پر حاصل کر سکتا ہو۔ ایک مصنف کو خود کو سکھانا چاہیے کہ ہر چیز کی بنیاد ڈرنا ہے۔ یادداشت یاد رکھنے سے پہلے یقین رکھتی ہے۔ یاد کرنے سے زیادہ طویل یقین رکھتا ہے، حتیٰ کہ عجائبات جاننے سے بھی زیادہ۔ میں الہام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ الہام کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا لکھنے کے لیے آپ کو 12 لکھنا پڑتا ہے۔ مصنف کی ذمہ داری صرف اس کے فن کی ہوتی ہے۔ اگر کسی ادیب کو اپنی ماں کو لوٹنا پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اوڈ آن ایگریشن ارن بوڑھی خواتین کی کسی بھی تعداد کے قابل ہے۔ کوئی انسان اس سے زیادہ دکھ نہیں دے سکتا جو اپنے آباء و اجداد کی برائیوں سے آنکھیں بند کر کے چمٹا رہتا ہے۔ ایک مصنف کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: تجربہ، مشاہدہ اور تخیل، جن میں سے کوئی بھی 2، بعض اوقات ان میں سے کوئی ایک، دوسروں کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ جنگ اور شراب پینا 2 چیزیں ہیں۔ انسان کبھی اتنا غریب نہیں ہوتا کہ اسے خرید سکے۔ شاید وہ کتابوں میں محبت ڈال رہے تھے۔ شاید یہ کہیں اور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ایک آزاد ملک ہے۔ لوگوں کو مجھے خط بھیجنے کا حق ہے، اور مجھے یہ حق ہے کہ میں انہیں نہ پڑھوں۔ بیکار زمین پر آخری آواز 2 انسانوں کی ہوگی جو ایک گھریلو خلائی جہاز کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہلے ہی اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ وہ آگے کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھ ہو چکی تھی۔ وہ پیار کرتی تھی، محبت کرنے کی، محبت کے لیے، محبت دینے اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ صرف اس نے 2 بار کوشش کی اور 2 بار ناکام رہی کہ کسی کو نہ صرف اتنا مضبوط کہ وہ اس کا مستحق ہو، اسے کما سکے، اس سے میچ کر سکے، بلکہ اسے قبول کرنے کے لیے بھی بہادر ہو۔ ہر لکھنے والے میں ایک خاص مقدار میں خوکروب ہوتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو صرف تھی۔ اگر موجود ہوتا تو کوئی رنج و غم نہ ہوتا۔ کل کی رات، کل کی بھول چوک اور پچھتاوے کے ساتھ ایک لمبی نیند کی کشتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شاعر کی آواز کو محض انسان کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک سہارا، ستونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جو اسے برداشت کرنے اور غالب آنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔